सीधा करिया वो तो सब सीधा अछि सब सीधा करो हाथ सीधा कोड़े सीधा मो बेको भी सीधा कोंटा कोंटा जे मते ठंडा चढ़ी आछि अच्छी तो गोटा जिनिस बंका अछि हम सेटा केते कोंटा दी बारे खाइले पूरा छंद भलिया सीधा आइछि तू र खाली हम सार आसन ए इडियट तमे जानि छ के तू की मु जणे इंजीनियरिंग छात्री ए तते के लज्जा लागुनी से कथा कहबा तीनुटारे रास्ता कड़े बसिके माले पेउछि कहछि कोन नाम इंजीनियर की छेते ए मु मत पीले तो पप्पा कोन गला बे पप्पा कोन कहछु भाई पप्पा कोन कहलु मु मो बापा पैसा रे मु हां तो बापा तो ते मत पीवा पैसा दउ यस मान्या पुरे तो बापा तू ना मान्या तू एकोटिए में हम इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्राय छंती मत पियंती हां पार्टी भी करंती एटा हमर चढ़े तो बापा कांटेक्ट नंबरटा मते दिके देलु मु ताको पचार विषय तो जन्म कला बापा ना तोते को नाळ न तो मार उठै कि आछि सारा दुनिया रे एमिति बापा अछंती ना जे झियो को मद पीवा को पैसा दउछन देलु देलु ता नंबर मो बापा रे मोबाइल ले तू बापा रे मोबाइल नै तोर अछि अछि तो मोर अछि हां भलो बैग खंडे बुझिछु अछि ए देखो ओप्पो 26 प्रो 48,000 टका नेचती ना मान्या पड़ियो तोरडा फाडिया प्रो तो बोपार नाही नाही माने मो बापा बिलर चाष करंती हां ताकर मोबाइल कोन हो बा सोला बापा बिलरे चाष करी केते परिश्रम करी पैसा पटौची जियोटी इंजीनियरिंग करबा ना रे मारे फिकी रास्ता करे बुलुची मान्या पड़ियो तो तनेलु तो मुह को लज्जा नाही रो जा लज्जा काई पड़िबो थरे तो कहली एटा हमर ओटे फैशन दांत कामुची भाई मते चोपई दबो ता छडा मु मत पे की कंटेंट जाने तो पप्पा रे कोन गला थरे कहिचु खाली निसार अछु बोली छाई देछि आउ थरे कहबू अनेलो एका पहाड़ के तो निशा खसई दे कहिबी थरे नु सही थरे गली 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 कहि आउ थरे कह तो कहली परा कहबी आउ थरे कह तो मु मत पे की कंटेंट जाने तो पप्पा रे कोन गला तो बो मान्या पड़ियो तो देलो ए किला तू संभाळु छु उसे सेतिर माल लोड अछि तारे पड़ी के रास्ते निका हबन ये सोला बुढ़ा जहाज सब चले दो ये रो ताकू लेकी को जाकर तू पुरे देलु बे ता जीवन धन्य होई गला ओ तमे ना काई एनी तू उतुआटा हो चलो जानि तू मद पीले तापरे कंचे टाले कोन हबु कोन हेबी छुआ पिला हबो नै पांच होय की बुली तम मुंड खराब मो मुंड खराब हे गई मो मुंड खराब हे तमे जानि छ कोन मु 3 वर्ष होला रेगुलर मद तू मु कंचे भी टानु ता छडा मु 3 वर्ष रे हां 12 थर मा हेची मात्र 12 थर 3 वर्ष रे 12 थर माय जेकरा छुआ जन्म कर दिने से अड़सपुर हाट रे बिकुची ना पड़े नाइ रे भाई ये खुंटा बंधा गाई नो ये साला बच्चा बुला चोरी पेपर क्या गाई ना गाई तो मत लागछ ता पेट भीतर उटा छेड़ी इंजिन को जाई कोई पुलिस वाला को मिछ कहउछ अरे पुलिस वाला को मिछ मिछ गई गई तू मां के मिछ हो कल तू पा मुळुर बा हिनो ना बा नहले माही परिबनी एते की कहि अरे तू हे पारबी काला मजा हे परिबनी ना परीक्षा करी दे मो बा कहउछ तू हे पारबी हे परिबनी मो बा कहउछ तमरे कोन नाही की कोन नाही बे मोर विश्वास तमर मते निजे ऊपर विश्वास नै ना मोर अछि बे ना तमर नाही 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 मोर अछि जेंट्स से लेडीज हाथ खराब कर दे अवस्था पूरा खराब कर दे तू किए कला हनु कला हनु देखा भॉइस का मत सुनिला भलिया लागुଛି ओ किए तमे मत चिन्ह पार किए तमे ए तो बापा कंपाउंडर हां हां तू कैलेंडर हां तो बहु सिलेंडर हां हां तमे की चिन्ह मुके यो मणि पकाई तमे तमरा एकी बेस एटा मो बॉयफ्रेंड बेस से मोर नुआ बॉयफ्रेंड
ये बॉयफ्रेंड ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଭାଇ ଭାରତ ଆଗେଇଛି ନା ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ଭଳିଆ ପୁରା ଯଦି ସବୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଛୋଟା ଟୋକା କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଓ ଡାର୍ଲିଂ ଓ ଜାନୁ ଡାଲି ନା ମଟର ଘୁଗୁନି ସାର ମାସ ସେଇଟା ସେଟା କୋଡି ହଁ ହଁ ତମେ ତାକୁ ନବାକୁ ଆଇଛ କିଏ ଅଛି ତାର ଏ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କଲା ଏମିତି ତାକୁ ଦି ସାର ମେଜର କଣ କଲା ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ପଚାର ଏଇ ଜାନୁ କଣ ଅଛି ମୁଁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଏବେ ବସି ବିୟର ପିଉଥିଲି ବିୟର ତାପରେ ହଁ କହିଲା ପରେ ରୋଡ ସାଇଡ୍ ବସି ବିୟର ପିଉଥିଲା ମତେ କାଲା ଥୋରି କେଉଁଥର ତାକୁ ପଚାର ତାପରେ କଣ କଲା ତା ଗୋରୁ ପିଟିଲା ହଡା ପିଟୁଛୁ ଏ ମୋ ଜାଗା ଦରକାର ତା ଅପରାଧ କଣ କେହି ଝିଅ ପିଲାଟା ରୋଡ ଉପରେ ବସି ଯୋଟାଏ ବିୟର ଧାର ଧାର କିଣି ମାଇଲା ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଳାଟା ହେଲା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ପକଉଛି ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ତୁ ଯୋଉ ପୋଲିସ ହେଲା ହେଇକି ପିଇକି ଟ୍ରେନରେ ପଡୁଛୁ ମାଇକୁତି ମୁତୁଛନ୍ତି ଓ ମାଗଣା ପାଇଛୁ ଅଧିକ କଣ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ମାଗଣା ପାଇଯାଉଛୁ ଆଉ ମାଗଣା ପାଇକି ଖାଇବ ଚଳିବ ତୋର ଏ ଆମ ସରକାର ତ କହୁଛି ଯିଏ ପ୍ରତି 100 ମିଟରରେ ଏବେ ବିୟର ପାର୍ଲର ଖୋଲା ଘରେ ଘରେ ଆଗକୁ ଦେଖେ ଘରେ ଘରେ ବିୟର ପାର୍ଲର ଖୋଲା ହବ ହଁ ଲୋକ ଆଉ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବି ପାଣି ପକେଇ ମାଛ ବିୟର ଢାଳିବେ ମାଛ ବସିବେ ଏପଟେ ପିଇବେ ଏପଟେ ଚାଖଣା ବନେଇବେ ଆମ ସରକାର କହୁଛି ତୁ ତାକୁ କଣ କହିବି କହିଲେ କାର କହୁଛି ଯେ କକେଇ ସେ ବା ଝିଅ ପିଲାଟା ଯାହା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଉଣ୍ଟର ଦେଖିବୁ ଯା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନଙ୍କର କେମିତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଡାର୍ଲିଂ ଘୁଗୁନି ବସି ଡାର୍ଲିଂ ଆଜି ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା କି ଚଟଣି ରୋଡରେ ବସି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବିୟର ଏ ତମର ବିୟର ମୋର ହାତ ଆଣିଛି ଦେଖେଇ ଦେଲ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଇରେ ଶଳା ରଖିଛି ସେ ଆଉ ତାକୁ ତାହାକେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରଖିବ ଅଛି ହଁ ସେଟା ଭିତରେ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ବାହାରେ ମୋ ପାଖରେ ତେଳ ଏକ ଲମ୍ବାର ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତ ଖୁଡି ହବ ତାକୁ 1,500 ଟଚ୍ କରିଦେବୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମୁଁ 1,500 ଟଚ୍ ଏଇ ତୁ କିଏ ଓହୋ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୁଁ ନ ସେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ହଁ କଥା କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଟୋକା ତମ ଭଳିଆ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ମସଲା ନାହିଁ ମସଲା। ଏଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବଡ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ଗଲା ଚୁଲିକି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଚାଇନା ଜାପାନ ନେପାଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡୁ ଆମ ଭଳି ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଝିଅ ମାନେ ଏଇଠି ଷଣ୍ଢ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଦିନେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହର୍ନ ମାରେ ତାପରେ ଗାଡି ସ୍ପିଡ ଚଲାଏ ତାପରେ ଗାଡି ସ୍ଲୋ ବି ଚଲାଏ ତାପରେ ମ୍ୟାଡମ କହିଲେ ନା ଆଉ ହବନି ଛାଦ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ନେବି ମୁଁ ନା ନା ସ୍ଲୋ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଠିକ ଚଲାଉଛ ସ୍ପିଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ କକେଇ ତମ ହାତ ଟିକେ ଥରୁଛି କିନ୍ତୁ କକେଇ ତମକୁ ମାନିଲି ହର୍ନ କାଇଦାରେ ମାରୁଛି ନା ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଇଭର ତ ଦାଦି କୋଉ ଗାଡି ଚଲେଇବି ରାଣ୍ଡେ ସାଇକେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେସ୍ପା 5G ବାଇକ୍ କୋଉଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିନେ ଏଇ ଛାଡ ଆମର ଅଲଗା କାମ ଅଛି ଆମେ କିଛି କିଛି ସାର ନ ଆସିବା ସେଇଠି ରହିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର